Hello guys, mainit yung panahon ngayon, kaya mamimigay tayo ng energy drink sa daan. Sobrang init ng panahon, kaya samahan nyo ako ngayon na lalagay natin to. Okay guys, eto. Ayan. For delivery sa mga nauuhaw, bigyan natin sila ng maiinom. Energy drink para naman lumakas sila. Yan. Ubusin natin lahat to, ipapamigay natin. Sobrang init ng panahon. Ayan. Sobra. Pero papawiin ko yung uhaw mo dahil meron kang malamig na Predator energy drink. Pantanggal uhaw. Grabe. Oh, sobrang lamig na yan, guys. Oh, ayan. Ayan, binigyan natin yung mga energy drink, yung mga dito. Salamat, idol. Ayun, Thank you. yung pa isa. Busy. Guys! Energy drink. Thank you. Energy drink. Boss! Oo, may ano. Energy drink. Makidabaro. Ayun po. Tigisa kayo, boys. Ayan. Thank you po. Energy drink po. Energy drink. Ayan. Thank you. Energy drink. Thank you. Malamig na malamig. Ipupus mo. Energy drink. Oh. Ilan kayo dyan? Tatlo. Tatlo kayo dyan. Oh, ayan. Oh, ayan. Malamig na malamig yan ha. Okay. Boss. Oh. Te. Boys. Energy drink. Ayan, bigyan mo sila doon. Oh, ayan. Happy New Year! Kuya, ilan kami doon, no? Oh. Si Kuya talaga mamiligo na ako. No. Oo, vlogger yan. Isa pa? Dalawa kami. Ay. Welcome sa akin, boss. Oh. Ayan. Ayan pala, pati yung kabisor namin isa. Ayan, boss. Oh, sige, sige. Sir, para sa vlog. Oh, ayan oh. Ayan, bigyan nyo na lang sila. Ayan, malamig na malamig. Thank you. Okay. Sige po. Oh, ayan, boss. Sige po. Ayan. Sige po. Oh, Thank you. ito dito. Diretso. Thank you. Energy drink. Ay, thank you, idol. Ay, ito na, idol. On. Kumusta? 2, 4. Sige, sige. Idol. Ayan. Sige, thank you. Oy, wala na, ubos na. Oh, hanggang pula, boys. Oh, oh. Sakto, ubos na. Okay. Sige, thank you. Ayan po. Sige po. Thank you. Boss,
Mainom. Apat kayo dyan. Hmm. Thank you. On. Ayan. Oh, thank you. Okay. Energy drink, boss. Drink. Thank you. Oh. Guys. On. Salamat. Meron na, guys. Thank you. Boss. Energy drink yo. Thank you. Oras. 1, 2, 3, 4, 5. Limara. Salamat po, Sam. On. Limara kayo. Di ba na eh? Mambablog kami labat. On. Para si kayo. Araray man alagar. Yung mga naghihintay na tricycle driver para may maiinom. On. Energy drink! Oh. 1, 2. Ilan ba kayo dyan, boss? Okay, thank you. 3, 4. Ayan, tigisa-isa. Hati-hati na lang. Ayan, boss. Oh, para may maiinom kayo dyan. Malamig. Okay. Oh. Ayan. Meron pa. Tigisa lang tay. Tay, tigisa lang tay. Tigisa lang tayo para makakuha lahat, ha? Oh. Tigisa lahat para makakuha lahat. Tigisa lang tayo para makakuha lahat. Ayan. Thank you. Ayan. Okay. Sige po. Ay. Ayan, te. Ayan. Kaunti na lang yan. Ayan. Oh, mayroon na lang, dalawa na lang yung natitira dito. Ayan, oh, wala na. Last na. Ubus na. Wala na, boss. Ubus na. Oh, napamigay na natin lahat. Sige po, thank you. Sige po.